ang tapos nga halaran sa tibok namong kinabuhi, Lord. Wala din kami mahimo, O God, because you are enough, O Lord. Enough ka sa among kinabuhi. Enough ka nga nagahatag o kalipay, nagatagbo sa mga pagkinahanglan. Lord, thank you so much for your goodness. Thank you so much for your forgiveness. Thank you so much for your love. Unsa na lang ni Ginoo kung wala ka sa among kinabuhi. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never lets me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. For all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing
Thank you so much, Lord. Gikan sa ang pagkahimugso. Hantod karon. Wala mo kayo kami pasakit, Lord. Anangin gugma. Anangin pagpangga. Anangin mo pag-atiman, Lord, sa aming kinabuhi. Dili lang kayo sa kata shepherd, Lord. Apan you are the great provider, Lord. Busa, Lord. We are here, Lord, to be still. Padayon kami sa pagpangalaga natin, Lord.
Daghang salamat, Lord, sa mga kaayuhan, sa complete healing, O God. Thank you so much. Daghang salamat, Lord, sa mga panalangin that beyond our limits, O God. Kay mo gibubo ka na po, Lord. Daghang salamat. Daghang salamat, O Lord, sa kapasayloan. Daghang salamat sa paghinlo and pag-renew, Lord, sa mga pagsatagsa ng mga kasing-kasing. Lord, sa makausap ka. Daghan kayong salamat, O God, sa iyong presensya sa kanilay. Naghatag ka ng protection. Daghang salamat sa mga kasing-kasing na naadini inside. Na nagpasalamat at nag-guide. Thank you so much. Thank you, Lord. Atong pagpakan ng buhay ng Diyos. Aron sa paghatag sa ato sa pulong sa Diyos karon, ato may welcome the man of God, Pastor Jethro Calambro. Okay, thank you, music team. And now, I know one of us sa karong kahaponon andam na maminaw sa pulong sa Ginoo. Kasi andam na maminaw sa pulong sa Ginoo sa Amen. Amen. Amen, no? At kung pulong sa Ginoo nga pumalandungan sa karong kahaponon igsoon ayo pa na yung pray nga andam tantanan nga maminaw, andam matatanan nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Andam inyong kasing-kasing pinangunahuna alang sa pulong sa Ginoo ato pamalandungan sa karong kahapon. No, kung naamoy mga scripture sa inyong ginikuran karon, o naamoy mga Biblia sa inyong ginikuran karon, no? Abrihik ini sa Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20. Mao niyang pulong sa Ginoo atong pamalandungan sa karong kahaponon igsoon, no? Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20. Ang pulong sa Ginoo na ingon diri sa English na dira pero sa Bisaya, no? Basahon na ko sa Bisaya na tumaagi. Tanawa, gibutang nako karon sa inyong atubangan ang kinabuhi ug ang kaayuhan, ang kamatayon ug ang kadautan. Kung inyong tumanon ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios, nga akong gisugo kaninyo niining adlaw sa paghigugma sa Dios nga inyong Ginoo, sa paglakaw diha sa iyahang mga dalan ug pagtuman sa iyahang mga sugo ug sa iyahang mga lagda ug sa iyahang mga tulumanon. Mabuhi kamo og mudaghan og ang Ginoo nga inyong Dios magpanalangin kaninyo dito sa yuta nga inyong atuan aron panag-iyahon. 17. Apan kun ang inyong kasing-kasing mubiya o kamo dili mamati apan madani sa pagsimba sa laing Dios o mag-alagad kaniya, isulti nako karon kaninyo nga kamo mga laglag, dili kamo mabuhi o dugay dito sa yuta nga inyong atuan. Tabok sa Jordan aron sa pagsulod o sa pagpanag-iya ni 19. Ako magtawag sa langit o sa yuta sa pagsaksi batok sa kaninyo nining adlaw nga gibutang kanako sa inyong atubangan. Ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pilia ang pagkinabuhi aron kamo ang inyong kaliwatan mabuhi. 20. Mahigugma sa Dios
Kung higugma sa Ginoo ang inyong Dios, mutuman sa inyong tingog ug dili mubulag kaniya, kay kini nagkahulugan o kinabuhi nganha kaninyo og kitas-on sa mga adlaw aron kamo makapuyo didto sa yuta nga gipanumpa sa Ginoo ngadto sa iyahang katigulangan kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob aron ihatag kanila. Mao yang pulong sa Ginoo malandungan nato sa karong kapunon mga igsuon, and before that no, mga tagtabang diya sa Ginoo mag-aampo kita para sa pulong sa Ginoo sa karong kapunon. Let us pray. Most gracious and Heavenly Father God, we say thank you so much, Father God, for this afternoon or for this evening, Lord God, or for this day. Salamat, O Lord God, sa imong pagkamaayos sa mong kinabuhi. Salamat, O Lord God, sa karong kapunon. Kay mo kaming gitapok, O Lord God, sa kaning templo, Lord God, nga nakadayeg, nakasimba diha kanimo, Lord God, sa espiritu kamatuoran. Salamat, O Lord God, sa imong pag-uban kanamo ug ikaw, Lord God, ang Ginoo magipag-istorya sa matag sa kanamo sa karong kahaponon, Lord God, pinaagi sa imuhang mga pulong. And I hope and I'm praying, Lord God, nga kay nga pulong, Lord God, imong silyuhan sa imong hamilig nga dugo nga magpabilin kini, Lord God, sa hunahuna o kasing-kasing sa imong mga kanakan, Lord God, ug mabaon din nila, Lord God, sa ilahang pagkinabuhi diri sa kalibutan, Lord God. Imo akong mouthpiece ni mo, Lord God, alang sa imong mga pulong sa karong kahaponon, ug ang imong pulong, Lord God, makipag-istorya sa imong mga kanakan ug sa among kinabuhi nga naa karon, Lord God. Kadungganan kay hamayaan, pagpasalamat kay kanimo lamang sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo kag manluluwas. Amen o amen. Mga kaigsoon, at that moment nga nagpasa kag pulong sa Ginoo, no, naa sa imong gilingkuran karon, no. In Deuteronomy chapter 30 verses 15 to 20, ang pulong sa Ginoo nagsaad sa matag usa kanato nga kung magpabilin ta diha kaniya, naa jud tay panalangin nga madawatan diha atubangan sa Ginoo. Pero kung isalikway nato ang Ginoo sa tuang kinabuhi igsuon, ang tunglo, no, ang tunglo nga gihatag sa kalibutan sa matag usa or sa gihatag o gi-offer sa kalibutan igsuon atong maangkon, it is because gisalikway nato ang Ginoo. Pero ang series nato sa karon nga bulan is all about, no, nagatopic man ta hope for the anchor, di ba? O to gingon ni Pastor Derek katong last Sunday, no, nagadaog jud ta unsay bud pasabot sa anchor. Kinsa nakakita diri og barko? No, kinsa nakakita ana kada bang angkla sa bangko gani kanang iyang anchor? Kinsa nakakita ana? Unsay purpose ana? Unsay purpose ana nga nganong naagi angkla, nganong naay angkor ang isa ka barko? Design ra ba yun na siya? No, unsay purpose kay ana? Ang isa ka purpose kay ana, no, nganong naay angkla ang isa ka barko is, no, to prevent, no, kung for example naay kusog nga hangin nga mohapak sa barko, na ibaba na nila kanang angkla or kanang anchor para nga unsa man dili maunsa ang barko. O kung for example, naamay ganing nga bagyo nga nasa tunga sa dagat nga ma-encounter sa isa ka barko, ibaba na nila kanang angkla or anchor, it is because para nga makaprevent siya, or ang kanang anchor man gud siya is magbunit na siya dito sa baba or usa man na dito sa baba gani, no, kanang bangbu o budulot na siya dito sa buhangin ba or sa mga unsay naa sa baba sa dagat, ay mao na ang makapugong sa barko para nga dili dali madisgrasya o dili siya madali o kapalit sa kusog sa hangin niya kung hapakon siya sa kusog sa hangin. Mao na ang purpose sa anchor nga nung naay angkla isa ka barko. Pero kung i-relate nato sa tong kinabuhi igsuon nganong makaingon ta nga makasave ang angkla sa barko. Pinakadako man gyud nga barko ingon nato no, gabi man gyud nakadako ang barko. Nganong ma-save man sa anchor or sa kanang angkla? Ano kaya ma-save niya? Kung i-relate nato sa itong kinabuhi igsuon, i-relate nato sa ito ang spiritual na aspect, unsa man ang anchor nga ginalauman nato. Kasi resta niyo na the hope for the anchor. No? Kung pasabot ang igsuon, it might be relate nato sa itong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. No? Ang pulong sa Ginoo nga kung dili madunggan nato o dili mayon nato nga in the moment nga i-share na siya sa pastor, i-share na sa imong katapad karon sa imuha ang pulong sa Ginoo is magpabilin na siya sa imong kasing-kasing ug hunahuna igsuon nga mauna ang makaluwas nimo, makatabang nimo in the moment nga naa ka sa mga problema or naa ka sa unsa man mga pagsulay sa imong kinabuhi. Naa kay pulong sa Ginoo nga nagpabilin sa imong kasing-kasing, naa kay pulong sa Ginoo nga magpabilin sa imong hunahuna igsuon nga mao
mauna sa makaingon ka nga naapoy pulong nimo Lord nagigunitan na ako sa akong kinabuhi nga nagalaom jud ko nga kumubalik ta diri sa kalibutan Lord mukuyog jud ko nimo. Amen. Mao na igsuon niya i-relate po nato sa tong kinabuhi nganong nagalaom ta na atay paglaom no diha sa presensya sa Ginoo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo just because dili useless ang pulong sa Ginoo nga ato pamalandungan every moment kung naay tao naay pastor nga mo share ngadto nimo ayaw jud sayang ang pulong sa Ginoo. No isa ka sayings or isa ka word nga mogawas sa akong baba permente igsoon is that kung naa ganit mo share nimo og pulong sa Ginoo, naay mo share diya sa tubangan, paminaw jud pulong sa Ginoo, ipisok kini sa imuhang hunahuna, isulat kini sa imuhang kasing-kasing. Mao jud na ang word nga mogawas permente sa akong baba, that's because mao po na ang i-apply po nako sa akong kinabuhi. As naay mag-share diri sa atubangan, maminaw jud ko, mag-take note jud ko kay ngano man kung naay mo problema nga mabot sa imuhang kinabuhi igsoon, makatabang siya o makamotivate nimo or makapadasig ka nimo push nimo nganong maka-go forward ka is because naa kay pulong nga gigunitan sa imuhang kinabuhi. No mao nang dapat nimong hinumduman og natong hinumduman as we go forward diha sa pagpangalaga diha atubangan sa Ginoo. Ug naay sa ka-event sa Bible, it might be related ninyo or nahibalaan na ninyo siya. Ay familiar ninyo para sa inyo or para sa ato isa ka event or pangitabo sa Bible na kinsa nakabalo sa story about ni Moses. Atong si Moses na itawag siya sa Ginoo and then ang iyahang mga kaanakan nga naa dito sa Egypt ipagawas ni Moses. And unsay nakita nato sa kinabuhi sa mga Israelites people and sa kinabuhi ni Moses. Mao ning event nga pamalandungan sa nato karon. Unsa di ay nahitabo sa kinabuhi ni Moses ug unsa puy nahitabo di ay sa mga kinabuhi sa mga Israelites people dati about sa pulong sa Ginoo, about sa words sa Ginoo. Na makita nato sa kinabuhi ni Moses igsuon na grabe siya ka faithful nga nagtuman sa pulong sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Pero ang nagsunod sa iyaha ng mga Israelites people na nabay pulong sa Ginoo daan. Asa sila gikan gani? No? Gikan sila sa slavery, no? Gikan sila sa paglutos, grabe ilahang experience dito nga na-encounter dito sa Egypt, no? At that time, si Moses, while naglakaw siya, kay gikuha naman niya ang iyang mga katawan dito sa Egypt. And makita nato dito sa first story, ma-relate hapon ni siya, na-motivate ko or na-encourage ko sa word ni Pastor Kane or ni Kuya Kane, no, katong last month, nga it's all about kung ang Old Testament, ma-reflect siya, ma-relate siya sa New Testament. And na-meditate na ko ang pulong sa Ginoo and while nag-study ko, ang life ni Moses di ay o ang mga Israelites people. Katong gibuhat bitaw niya nga nangayo ang mga Israelites people og tubig kay giuhaw sila. Ug ang ilahang mga kahayupan giuhaw na tungod sa ilahang pagbaktas. No, kani nga word or kaning nga praise na kita nato dira kanang nag-ingon ang mga katawan nga Moses gipagawas minimo dito sa Egypt para nga unsa lang pangpatyon pero unsay giingon ni Moses kay si Moses gisubok man sa Ginoo dili man niya sisihon ang iyang mga kaanakan o iyang mga katawan ang mga Israelites people unsay gibuhat ni Moses niduol sa diha sa presensya sa Ginoo nag-ampo siya sa Ginoo nga Lord unsay buhaton nako ang giingon sa Ginoo sa Ginoo. Ha? Makita nato na siya sa Exodus chapter 17 verse 1 to 7. Kung naamoy mga Bible, ablihan na siya. Kaya ka na nga story. First, nga naitabo nga, giingon sa Ginoo kang Moses, Moses, dala ang imuhang tungkod ug ang mga leaders sa Israelites adto sa ilahang atubangan kay naay pagabuhaton ng Ginoo sa kinabuhi ni Moses o sa kanang tungkod. Ang first na kuman sa Ginoo kang Moses, bunali ng bato. Mao nang first na kuman sa Ginoo kang Moses. Okay, relate po nato sa New Testament igsoon, si Jesus, di ba, nag-sacrifice siya sa ato Ginabunal-bunalan siya at moment bago siya gilansang dito sa krus sa Kalbaryo. Mao na siya na may relate nato ang Old Testament about sa life ni Moses o sa mga Israelites people dati. Ang first is, ingon sa Ginoo, bunali ang bato para nga mga katawan makainom og tubig ug ang mga kahayupan makainom og tubig para makapadayon sa paglakaw ngadto sa promised land saad sa Ginoo sa ilaha. And that moment, no,
nakainom na silang tanan, ay mabasa po nato dira second is in Numbers chapter 20 verse 10 to 13. Kung inyong mabasa gyapon, ablihan na ninyo Numbers chapter 20 verse 10 to 13. Ang second dira is that tungod na pud lagi sa ilahang paglakaw, nanangayot na pud sila og tubig kang Moses. Second time na nangayot sila og tubig ngadto kang Moses. And unsay ginabuhat sa mga Israelites people kung mangayon sila og kuan kang Moses gani? Again, ang word nga gibuyan nila permente. Moses, gidala maginimo diri sa kamingawan para nga pangpatyon or patyon ni. Maayo pa nga mo kinabuhi nga napami dito sa Egypt. Diba? Mao yun na ilahang word na magbuhian kang Moses or maistorya kang Moses. Pero si Moses, pasol ba si Moses sa mga Israelites people? Ibalik ba gihapon niya dito? Dili, muduol na po siya sa Ginoo, maampo sa Ginoo. Lord, kung saan na po'y buhaton ako? Idoon na po siya sa presensya sa Ginoo. And that time si Moses, namutan ng Lord, kung saan pa'y buhaton na ako, o giingon sa Ginoo sa dira ng moment in Numbers chapter 20 verse 10 to 13. Kung prior nga verse, basahon na to, giingon sa Ginoo nga kuha imong tungkod, sungkod. O ang mga leaders sa mga Israelite tapok ka, o ang buhaton nimo is istoryahi ang bato. And tungod sa kasuko ni Moses, sa gibuhat niya, no? Sa kanang verses, makita nato sa 10 and 13 is gibunalan niya twice ang bato o niagas ang tubig dito. Pero mo nang pasabot igsoon nga sometimes, no, ang unsay subo sa Ginoo sa kinabuhi ni Moses dapat tumanon jud niya, and naka-disobey si Moses na time dito. Kung i-relate po nato sa New Testament ang kinabuhi. First is gibunalan si Jesus, no, sa iyahang kapag sakripisyo para sa atong mga sala. Nakita nato dito karon buliwig naman next week, no. May bala na po nato na siya, mapagawas na po na siya sa mga TV kung unsa ang pagsakripisyo ni Jesus. Same, no, gibunalan ang bato og ang mga katawhan nakainom. No, same on Jesus, gibunalan si Jesus para sa ato ang kaayuhan o sa ato ang sake, di ba? And the second thing is dapat ang mga tao o si Moses mo ampo na ngadto or istorya na ngadto sa bato. And kung i-relate po nato sa New Testament ay igsoon is that dapat ato istoryahon nato na ang Ginoo. Dili na nato dili na musupak-supak diha atubangan sa Ginoo bitaw. Kung unsay subo sa Ginoo, ampo diha atubangan sa Ginoo. Istoryaha ang Ginoo kay kung unsay imong gikinahanglan ihatag na sa Ginoo. Amen. Mao nang gina-relate di ay sa Old Testament and New Testament. Lisod siya, pangitaon lisod siya kada bang mingon nato nga grabe i-relate nimo ang Old Testament sa New Testament, pero ma-amaze ka o basa og pulong sa Ginoo igsoon and makaingon ka nga grabe jud ay no. In the Old Testament nag-manifest na ay ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ona siya nga dapat natong hinumduman kanunay igsoon kung unsa ang pulong sa Ginoo nga gihatag niya sa matag usa ka nato. Dapat kung unsay ginaingon niya sa matag usa ka nato, paminawon nato ug sundon nato kay nganuman ingon sa pulong sa Ginoo, ingon po sa katong wali, katong Sunday, kung mo-obey ta na ay blessing. Bro, kung mag-disobey ta sa pulong sa Ginoo, unsa to? Na ay curse nga mahitabo sa ato. Na ay tunglo nga maatong maaguman, it is because nag-disobey ta sa pulong sa Ginoo. Same sa kinabuhi ni Moses, it is because wa siya naminaw sa giingon sa Ginoo sa iya, wa siya nakasulod sa promised land. Gusto ni Moses na moadto siya dito, makasulod siya dito, pero sa gingon sa Ginoo, makita gyapon nato na siya, basahan lang ninyo sa inyong lingkuran karon in Numbers chapter 21 verse 4 to 9. Diraa, ingon sa Ginoo nga Moses, tan-aw adto dito sa bundok, tan-awa kana ang Kanaan. Tan-awa sa left, right, front and back nimo, kana mauna ang promised land nga gihatag nako sa imuha or sa ako ang mga kanakan sa mga Israelites people. Pero ingon sa Ginoo, di ka makasulod dira, it is because nag-disobey ka sa ako. Ona siya nga, ina sa introduction pa lang, no? Intro pa lang nato ni siya nga togana kung unsa jud ang epekto sa ato ang kinabuhi or magito nato bitaw nga sa Old Testament or sa kinabuhi sa mga Old Testament o ang kinabuhi po sa mga katawan nga nasa New Testament igsuon, wala jud ang usab ang Ginoo kung unsa iyang promise sa iyang mga kanakan. Gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, hangtod na sa ato nga testamento igsuon, sa ato ang Living Testament, sa atong pagpuyok karon, wa jud di usab or dili jud usab ang Ginoo sa iyang mga promesa sa matag usa ka nato.
No? Kaya ginaingon dira sa verse bitaw nga ingon sa to, He is the same yesterday, today, and forever. No? Ang Ginoo, wa jud siya niusab gikan kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Ano sa igsoon ang iyang promise jud, no? Dili jud nato na siya ibuhian sa atong kinabuhi, no? Isulat jud nato or tagana itisok jud nato, inumduman jud nato sa kanunay sa atong hunahuna o isulat jud nato kanunay sa atong kasing-kasing ang iyang mga pulong igsoon. It is because ang pulong sa Ginoo is always jud siya nga matinud-anon sa matag usa kanato. In Hebrews chapter 13 verse 8, mao to dito ang verse nga ginaingon nga si Jesus or ingon dito nga God is the same yesterday, today, and forever. Ano sa igsoon, kung naa may promise ang Ginoo sa atong mga katigulangan in the Old Testament, kung naa may promise ang Ginoo sa iyang mga disciple that time, nga kauban niya ang disciple diri sa kalibutan ng igsoon, nga nindot nga mga promise nga gibilin sa Ginoo sa ilaha, napoy nindot nga promise ang Ginoo sa matag usa kanato, kung ato alam jud tumanon ang iyang ginasugo sa matag usa kanato sa ato ang kinabuhi. No? Wanang dapat hinumduman yun nato as mga anak sa Ginoo. And magpadayon ta in Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 20, the choice of life and death. Nga mao ning topic nato karon. No? Ikaw as anak sa Ginoo, unsa may imong pilion? Kinabuhi ba o kamatayon? Ikaw pa pilion karon. Gusto ka na mamatay para nga sakripisyo, para nga makatabang ka sa imong pamilya? O gusto ba ka nga mahimong buhi pero sa man ang imong kinabuhi igsoon? Kung isa ka example sa kinabuhi sa sundalo bitaw no, makita nato sa ilahang kinabuhi ba? No, grabe ang ilahang sakripisyo, grabe ang ilahang training, grabe ang ilahang naagian. Pero that moment nga kung naa sila'y kalaban o naa sila'y battle sa kinabuhi nila and sa kana nga battle is namatay sila, unsay madawatan sa ilahang pamilya? No? Ingon lang ba, kanang flag lang ba o ang umida na madawatan sa pamilya nga nabilin? Unsay madawatan nila? No? Naay nindot nga madawat ang pamilya tungod sa sakripisyo nga gibuhat sa ilahang anak ngadto sa sa man sa kalibutan ba para sa ilaha. And mo na sa igsoon nga tong hinumduman, mapilit ta as mga anak sa Ginoo. Magkinabuhi ba ta, no? As mga anak sa Ginoo nga naay mga panalangin, and kung as mga anak sa Ginoo nga unsa man naa sa kamatayon or mga ingon nato nga just because we disobey God. And no ingon nato diri babasahan nato how is our obedience in terms of makita nato diri nga ang pagigugma diha atubangan sa Ginoo, loving the Lord our God, no? Ngayon nato dira nga kung higugmaon nato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, kung sundon lang jud nato ang iyang mga pulong, kung unsay ginaingon niya sa matag usa kanato igsoon is ma-encounter jud nato or madawatan jud nato ang panalangin nga giprepara sa Ginoo sa matag usa kanato. In Matthew chapter 10 verse 37, no ginaingon diri ang ikaw ba as mga anak sa Ginoo, or ikaw ba as anak sa Ginoo karon? Committed na ba jud ka nga makaingon ka sa imong kinabuhi nga Lord, kung unsa may panalangin nga giprepara nimo sa matag usa kanako or sa ako ang kinabuhi Lord, andam ko mudawat ana o andam ba ka nga ipakita diha tubangan sa Ginoo, Lord, I love you. So unsa nga pamaagi nga ipakita nimo diha atubangan sa Ginoo nga gihugman nimo ang Ginoo. Sa kanina verse nag-encourage siya sa matag usa kanato nga no? Yan ingon dira nga na kay mama o na kay papa, pero kung gihugma rin mo daw ang imuhang pero ingon dira if anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Sa ibo to sabot sa Ginoo anak. Gihatagan man ta sa Ginoo, ginikanan gitagaan man ta sa Ginoo mga anak. Pero sa gi-remind sa Ginoo sa matag usa kanato dira nga dapat jud ay no ang Ginoo sentro or una jud siya sa matag usa sa ato ang kinabuhi. Kay pag-abot sa panahon kung unsa may panalangin nga gihatag sa Ginoo sa atoa, mawala na siya. Ang pamilya nga gihatag sa Ginoo sa atoa, mawala na siya sa atoa.
Pero kita ba nga nabilin, magpabilin ba ta diha sa Ginoo? Magpadayon ba gihapon ta og love sa Ginoo because bisan wala na sila o wala na tong panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Wala siya na ingon dira igsoon nga may pakita nimo nga gihigugma nimo ang Ginoo, no? Ang pulong sa Ginoo nagaparemind sa matag usa ka nato nga kung dili nato or wala nato giuna ang Ginoo jud sa atong kinabuhi, nganong mulab na sa ato ang parents, nganong mulab na punta sa atong igsoon, nganong mulab na punta sa other person, that's because we first love diha sa Ginoo. Gigugma nato ang Ginoo una. Ano siya iparemind sa Ginoo nga una ko kay ngano man kung unsa imong gipangayo ihatag na nako sa imuha. Mao na ang gi-remind sa Ginoo, ihatag sa Ginoo sa matag usab pug nato. In Matthew chapter 22 verse 37, no? Matimailan gyapon dira nga, no, maingon dira nga higugma ba nato ang Ginoo. Sa kaning story is all about na isa ka babae nga minyo, nagminyo siya. And first nga naminyoan niya is naay igsuon nga 7 ka buok. And first nga gininyoan niya is katong kamuguwangan nga lalaki. And sa kanya nga verse is nag-encourage po siya nga nagapa-reflect po siya sa atong kinabuhi nga kinsa ba jud dapat ang bana o kinsa man jud dapat ang iyahang husband. And iningon dira nga nagapa-remind po siya sa matag usa ka nato iningon dira nga Lord namutana ang iyahang kaning kwan. Lord unsa man kinsa man jud iyahang bana kung mamatay siya diri sa kalibutan and then moadto siya dito sa gingharian o sa langit kinsa man jud iyahang tinuod nga bana or kinsa man jud iyahang bana dito sa kalangitan. No, sa kanya nga verse is ingon ang Ginoo nga sila nangamatay naman sama na sila sa mga anghel kung naa na sila dito sa langit. Wala na sila laing yugmaon dito nga bana. Kaya nga naman, as mga anak sa Ginoo, igsuon ra ta dito sa gingharian sa Ginoo. Kinsa may dapat higugmaon nato dito ang Ginoo gyapon. Di-remind gyapon ta dito nga sa kanya nga verse in Matthew chapter 22 verse 37 is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And mo na sa nga gina-remind ta sa Ginoo kanunay in Mark chapter 12 verse 30 gihapon, ito sa verse gihapon niya command gihapon sa Ginoo ingon sa tuwa nga love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And in John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Isa ka sugo sa Ginoo nga timailan nga nahigugma ta diha atubangan sa Ginoo igsoon is no, makita ang kaning mga verse dapat unahon jud nato ang Ginoo. First point nato is loving the Lord our God. Sa atong kinabuhi as mga anak sa Ginoo, kung higugma nato ang Ginoo sa atong kinabuhi igsoon and bisag unsang aspeto sa atong kinabuhi, sa atong sinultihan, sa ato ang huna-huna, sa ato ang binuhatan, kung makita sa Ginoo ang higugma nato siya, no? Ang Ginoo jud makaingon sa matag usa ka nato nga hatagan ta niya kung unsa ang atong gipangayo because nakita niya sa matag usa ka nato nga gihigugma nato siya in different aspects sa atong kinabuhi. Sa atong huna-huna, dili man jud malikayan nga daghan makaitag mahuna-hunaan. No, sa atong mga ginasulti, daghan man kay ta ginasulti nga usahay masipyat pud ta. And sa atong binuhatan nga usahay dili pud ta makabantay ang kapasakit na diay ta. Pero kung makita sa Ginoo kanang tanang aspeto sa imong kinabuhi igsoon is makapahimaya diha sa iyaha. Ngadto sa iyaha kung unsa may pangayoon nato, no? Promise sa Ginoo sa matag usa ka nato. If we obey and nagapaminaw jud ta sa iyahang mga pulong igsoon. No, naay nindot nga promise ang Ginoo sa bawat isa sa matag usa ka nato. First point is loving our Lord, our God. No, mao na ang ato hinumduman kanuna igsoon as nagapabilin diha atubangan sa Ginoo. Second thing is walking in His ways. Makita po nato dira sa verse nga ibasa nato dira ganiya in Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 20, no? Nga dapat mulakaw jud ta, no, sa mga dalan nga kung asa, no, kung asa ta gipalakaw sa Ginoo or asa ta gigiyahan sa Ginoo igsoon, no. In Psalms chapter 1 verse 1 to 6, in-encourage ta diha atubangan pud sa Ginoo, encourage pud sa Ginoo kita as a word ni King David
No, it is ma-reflect po na siya sa atong kinabuhi as mga anak po sa Ginoo. Nga no, unsa ginaingon dira dili ta mahiuyon kung unsa ang naa sa kalibutan. Bawal ta mulingkod kung unsa ang naa sa gilikuran sa kalibutan. Bawal ta mutindog kung unsa ang ginatindugan sa kalibutan. Dapat palahit jud ta. Lahit jud ang ato ang dalan dapat. Unsa ang dalan nga gusto sa Ginoo sa atoa? Atong dalan nga subay sa iyang kabubuton, subay sa iyang pulong, ug subay sa iyang mga balaod nga ginaingon niya sa matag usa ka nato nga dapat natong sundon. No? Mao na dapat tinumduman nato as mga anak sa Ginoo. In 1 John chapter 1 verse 5, walking in the light. No, gihatagan man ta sa Ginoo og kahayag. Isa man kahayag nga gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato, no si Jesus. No? Gidawat nato si Jesus sa atong kinabuhi igsoon, no? And then dapat magpuyo na ta sa kahayag po, dili na ta magpuyo sa mga kangit-ngit. Dili na ta magtago-tago. Isa ka word po na mubuyan ako bitaw sa akong hunahuna usahay o sa akong kinabuhi bitaw nga, yes, matago nimo sa imong papa, matago nimo sa imong mama kung unsa ang sikreto nimo. Matago nimo na siya sa imong kwarto, matago na nimo na siya adto sa CR kung unsa imong binuhatan, matago na nimo sa imong kumot. Abi nimo natago nimo para sa ilaha pero ang mata sa Ginoo nakakita kung unsa imong binuhatan. Ayaw puyo sa kangit-ngit igsoon, puyo sa kahayag that's because mao na ang gustos sa Ginoo sa matag usa ka nato. Walking in His ways. In John chapter 8 verse 15, ora gihapon nila ingon dira, no? Sorry, John chapter 8 verse 12 tama na siya. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. No? Mao na ang ginaingon sa Ginoo as mga anak sa Ginoo, no? Nga naa karon nga naay dalunggan na minaw, no? Kita as mga anak sa Ginoo dapat makita na jud mohayag na jud masidlak ta ba bisag asa ta mulakaw moadto igsoon nagasiga ta. Maiwagan ang mga kinabuhi sa mga katawhan nga naa sa kangit-ngit. No? Pinaagi lang sa imong pag-istorya, it might be. Pinaagi lang sa imong pagtunol, sa imong pagbuhat, it might be. Pinaagi lang sa imong kinahuna-una igsoon, no? Mahimo na kang kahayag sa ilang kinabuhi. Ug ang ilang kinabuhi nga naa sa kangit-ngit igsoon, mahayagan, it is because ikaw day ang gigamit sa Ginoo. It is because nagpuyo si Jesus sa imong kinabuhi. O nang dapat kita as nagalakaw ta, nagapadayon ta, no, sa ato ang pagkinabuhi diya sa kalibutan igsoon, hinumduman kanunay nato ang pulong sa Ginoo, ginaparimay niya sa karong kapulong. First, loving the Lord our God. Second is walking in His ways, no? Na mga verse gihatag dito at may pinag-take note mo, no, kanang nga pulong or kanang nga verse igsoon is makaparimay din siya sa matag usa ka nato. It might be dili mo kulangan mo karon sa pulong sa Ginoo, no? I-meditate na ang pulong sa Ginoo sa inyong balay unya. Basahan na siya. Kaya nga naman, makipag-istorya ang Ginoo sa inyo, pinaagi sa iyahang mga pulong, no, kung pamumubasa na revelation ang Ginoo sa inyo, igsoon. And, ma-amaze mo kung unsa tong mga promesas sa Ginoo nga gihatag niya sa matag usa ka nato, no, as mga anak niya. Third is, mahinumduman po nato dira, tulo lang kabutang nga sa karong hapon i-meditate nato igsoon. First, love the Lord our God, walking in His ways, and third is keeping His commands and His laws, no? Ang iyang mga balaod, ang iyang mga commandment, no, dapat kinahanglan nato itigan jud siya, ampingan jud siya sa ato ang kinabuhi as mga anak sa Ginoo. Kaya naman, unsay promise sa Ginoo in Deuteronomy chapter 28, taas kayo siya na verse 1 to 14, basahon nato na siya, blessings for obedience. May i-discuss ni Pastor katong laging Sunday. Basta mutuman na jud ta sa iyahang balaod, mutuman na jud ta kung unsa ang command sa Ginoo, kung unsa iyahang mga sugo, no? Ngadto sa ato ang kinabuhi, kung tumanong jud nato igsoon is naatay mga panalangin nga giprepara ang Ginoo. Mabasa nato na siya sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Amen. Blessings for obedience. And in Deuteronomy chapter 28 verse 15 to 19 is ginaingon po diri ako mo disobey ta diha atubangan sa Ginoo igsoon na ay mga tunglo. Dapat
matalong ni karon sa atong una-una o sa atong kasing-kasing nga dapat no ang pulong sa Ginoo magpabilin jud sa ato ang kasing-kasing ug una-una sa karong kapunan nga Lord mutuman jud ko kung unsa ang imong gisugo ngadto sa ako. Tumanon na ako kung unsa man tong gisugo nimo o gisugo nimo sa ako. Again and again, masipyat man jud ta para sa kang Moses, grabe faithful si Moses. Grabe si Moses, grabe ang sakripisyo ni Moses. Kung balikan niya po nato ang story ni King David, grabe ang gibuhat ni King David sa iyang kinabuhi. That moment nga patanon pa siya, nag-serve siya diha atubangan sa Ginoo. No, hangtod nga usa ba? Nakasala siya, no? Nakasala siya diha sa presensya sa Ginoo. Nawala ba ang blessings nga gi-prepare sa Ginoo sa kinabuhi ni David? Nawala, no? Nakangkod pa magani si King Solomon. Nakangkod pa gani ang iyang mga anak sa mga blessings. Nawala ang panalangin na gihatag ni God kang David, pero usay nawala kang David kung ato ang mabasahan ng scripture. No? Nawala ang iyang hanong saman. Nawala ang presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nabati siguro niya nga patay na siya diha sa presensya sa Ginoo. Wala na dili na jud niya ma-feel ang presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, nakasala man siya diha atubangan sa Ginoo. Ano siya nga dili nato ikalimod igsuod kung makasala diha ka diha sa atubangan sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Nganong naglisod ta karon, nganong gitagaan tag mga sakit karon, nganong unsa pa man, naay mga problema, nganong naay mga pag-antos na atong na-encounter sa atong kinabuhi. It is because it is a reminder diay sa Ginoo sa karon kahaponon or sa karon gabiyona sa atong kinabuhi nga nag-disobey diay ta sa iyang mga balaod or sa iyang pulong. Amen. O kinahanglan po natong hinumduman nga basig maingon nato nga wala na nato higugma ang Ginoo sa ato ang kinabuhi igsoon. Basig wala na ta naglakaw diay sa kabubuton sa Ginoo nga iyang gipromesa diay sa ato ay igsoon. Mao ning tulo ka butang hinumduman nato sa karong kahaponon nga unsa may imong pilion. Magpili ba ka og kinabuhi nga naa sa presensya sa Ginoo, life nga kuyog ang Ginoo, or pili ka sa kinabuhi nga unsa man kalaglagan or death na mo disobey ka sa Ginoo igsoon. And I am praying as nagdugay na tas kung pangalagan diha sa Ginoo, yes, again and again. Dili jud malikayan nga maluya ta. Mao na ganiha nangunaan ko na ko na-reflect na ko karon and evaluate ganiha dito sa Dream Church Panakan. Katong human sa ato ang wali gani nag-session ta. Kung sa imuhang mga kinahanglan ni i-surrender or mga i-overcome sa imuhang kinabuhi. And naayong nag-share dito, ako po nag-share nga usay ang ang kaluyahon sa pagpangalagay sa Ginoo. Ang kaluyahon sa pag-ampo diha atubangan sa Ginoo. Medyo na malikayan as mga anak sa Ginoo. As tao man naa diriya, no? Ni diriya sa kalibutan ni igsoon. Medyo sa malikayan nga maluya ta, no? Pero ang pulong sa Ginoo sa karong kahaponon nagaparimay sa matag usa ka nato igsoon nga kinahanglan magpadayon ta, no, tumanon jud nato ang sugo sa Ginoo, tumanon jud nato ang pulong sa Ginoo, kay ngano man naay promise jud ang Ginoo sa matag usa ka nato. Kung nagsuffer man ka karon igsoon sa imong pagkinabuhi, kung naglisod man ka karon, it is because might be reflection para sa karong kahaponon igsoon. Basta hindi ay nag-disobey ka diha sa Ginoo. Balik diha sa presensya sa Ginoo. I-reflect nimo or una-unaon nimo karon. Naglisod pa ka? Naglisod pa ko? Wala. Kung wala ka naglisod digsoon, evaluate ang imong kinabuhi. Naaba ka in first point, loving the Lord our God, walking in His ways, and follow His command and laws. Kung wala ka naglisod karon, it is because panalangin na nasa Ginoo nga iyang gihatag nato sa imong karon. Amen. Pero kung naglisod ka karon digsoon, na kay mga batian, na kay mga sakit, na kay mga trials, or na kay mga
pag-antos bitaw nga nasa imong kinabuhi o nasa imong sulod nga murag di nimo ma-explain igsoon. Might be no, ang word sa Ginoo nagaparemind sa ato karon sa karong kahaponon nga tumano na to. I-apply nato ang pulong sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kamingon nato nga ang grasya sa Ginoo, yes, bisag di ta deserving, ang grasya sa Ginoo gihatag gyud niya na sa ato. I-offer yun na niya sa ato. Ang kaluoy sa Ginoo, ang mercy sa Ginoo, yes, maluoy ang Ginoo sa imuha kung sa man, sip-sip ka nga to sa iya. Sabot pa sabot. Dun kang duol niya sa Ginoo nga, Lord, yes, nakasala ako, Lord, gayon ako sa imong presensya, pero sip-sip yun ka, tagaan ka, kaluoy sa Ginoo. Makadawat kag mercy, makadawat ka, ana, it is because, no, tungod sa kaluoy sa Ginoo, na iyahang ihatag ngadto sa imo. Mga dapat natong hinumduman as mga anak sa Ginoo. Yes, masipyat man jud ta, pero ang pulong sa Ginoo nagaparemind sa matag usa ka natong ayaw jud kalimti ang pulong sa Ginoo ug ang command sa Ginoo ngadto sa atoa. Paminawa ang command sa Ginoo ug tumana jud ang command sa Ginoo. First, paminawa ang command sa Ginoo. Yes, sa usang pamaagi nga paminawon nimo ang command sa Ginoo. Naay pastor, naay mo share kaya sa tubangan, naay mo share sa imong paminaw. And second, pag man nimo paminaw, usay sulod na. Tumana. Obey. Tumana kung unsa ang giingon sa Ginoo ngadto sa imuha kay ngano man makaangkon kag panalangin igsoon just because imo siyang gipaminaw ug imong gi-obey kung unsa ang iyang gisaad dito sa imo. Sa gi-promise niya ngadto sa imo. In the last verse, mayingon nato dira in 1 Samuel chapter 15 verse 22. Yan nga partial obedience is still disobedience. Ano siya na-relate po na po or nabalik na po sa una-una nga nag-care ko dati ni Dad Jerry. Ang partial de ay nga obedience is still disobedience. Kung sa man na siya nga bumaagi. No? Makita nato dito nga, no? Makita nato dira kung basahon nato ng 1 Samuel chapter 15 verse 22. Naghalad sila diha atubangan sa Ginoo ana. No? Diha as kung dawaton sa Ginoo ang ilang mga halad. And tingnan sila diraan nga partial obedience is still disobedience. Kaya nga naman, wala sila. Wala sila namina, wala sila nag-obey sa pulong sa Ginoo. Pero nagpakitang tao na lang bitaw. Wala siya nga, no, inumduman din, kanunay nato sa atong mga hunahuna o sa atong kasing-kasing nga, kinahanglan, maging committed yun ta diha sa tubangan sa Ginoo, maging committed ta diha sa pulong sa Ginoo. Itanong din nato ang pulong sa Ginoo sa atong hunahuna. Isulat na ito ang pulong sa Ginoo sa ito ang kinabuhi or sa itong kasing-kasing igsoon. Tingnan naman, mao na makahatag ka nato o kadasig. Mao na makahatag ka nato nganong kung sa may mga unos, kung sa may mga problema, mabot sa imong kinabuhi nga nang nagpabilin ka diya sa presensya sa Ginoo just because nakagitipigan nga pulong niya sa imong kinabuhi. Ulaw na ba mabalik diya sa presensya sa Ginoo kung makasala ka? Una-una na ito ulaw, di ba? Pero always nato ginumduman ang grasya ug ang kaluoy sa Ginoo. No, ang iyahang gi-offer ngadto sa atoa, no? Ang grasya ug pasabot igsoon bisan dili ta deserving nga kadawatan na ihatag na sa Ginoo sa atoa. No? Ihatag i-offer jud niya sa matag usa ka nato. That's why kita nangaluwas ta that's because sa grasya sa Ginoo. O nakadawat ta, no, dawaton ta sa Ginoo, no, that's because ikaluy-an ta sa Ginoo kay ngano man gibalik man ta diha sa iyahang presensya. Same kang David. Same kang Moses. No? Makita nato mawala man namatay si Moses, nangamatay man tong iyang mga kauban si Aaron, namatay man to. No, pero si Moses mangyon nato mawala man siya namatay just because wala man siya gibutang sa Bible nga namatay siya. Ikuha siya pinalay sa Ginoo siguro sa tingana. Pero no, lumduman yun nato kanunay nga kung mubalik ta diha sa presensya sa Ginoo, i-restore yun sa Ginoo kung unsa tong nangawala sa atoa. And ang tulo ka butang atong hinumduman karon mababasa nato sa Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 20. So, and first is loving the Lord our God. Second is walking in His ways and keeping His commands and His laws.
Na mauna ang pulong sa Ginoo sa karong kapunon. Ayo pa nang praying ng pabilin ang mapulong sa Ginoo no sa ato ang kinabuhi. Padawat ang panalangin sa Ginoo if we obey and listen sa iyahang mga komando iyang mga pulong. And may request everyone to please stand up. Di ba music team may request niya katong kantahan nato usab kauban sa pagkapugos mong leader katong Goodness of God. Isa may na-bless sa pulong sa